Okey, kita dah boleh mula rasanya. InsyaAllah. Dah ready ke Puan Tan? Ya, saya. Dah ready Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, saya Muhammad Lihasrifazeli bin Ismail, JTMP dari Pusat Darah Negara. Sekarang ni menjadi timbalan exco untuk keahlian lah, dan menjadi moderator pada hari ini lah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT di pagi Khamis yang mulia ini kita dapat bersama-sama menyertai Zoom dan live di channel YouTube Kesatuan Juruteknologi Makmal Perubatan bagi meneruskan webinar kali ketiga tahun ini. Topik yang dibawa pada pagi ini adalah tuberculosis. Oleh itu, kami akan bawakan orang yang mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam bidang tuberculosis. Beliau mula bertugas di National Tuberculosis Center KL, Pusat TB Negara bermula tahun 90-an lagi. Sekarang dikenali Institut Perubatan Respiratory IPR. Beliau juga involved in setting up disease lab in Public Health Lab Ipoh pada tahun 2000. Beliau juga pernah menjadi pengelola perkhidmatan makmal program kawalan TB Negeri Perak pada tahun 1996 hingga 2000 dan 2009 hingga 2018. Saya memperkenalkan Puan Ling, JTMP 38, sekarang sedang bertugas di Makmal Kesihatan Awam Ipoh, Perak. Dipersilakan Puan Tan untuk membentangkan slide presentation pada hari ini. Dipersilakan. Halo, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya. Okey. Saya share sikitlah pengalaman saya ya sepanjang bertugas sebagai JTMP. So kita share sikit pengalaman tentang tuberculosis ya. So layman will call it batuk kering ya. So saya mix lah ya. Saya bercakap dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia boleh ya. So tuberculosis adalah satu jenis penyakit yang berjangkit. Ya, normally dia akan attack lungs about 95% ya. And other part, and dia juga boleh infect other part of your body seperti brain, kidney, your spine. So other organ also can be infected by TB. So this is how the Mycobacterium tuberculosis look like in electron microscope. So dia akan biasanya penyakit ini berjangkit melalui udara, airborne. Airborne disease caused by Mycobacterium tuberculosis. What's so special about this bacteria? Bakteria ini actually disaluti oleh selaput ya, seperti waxy membrane. So bermulanya penyakit ini pada zaman dahulu mereka tidak dapat stain, tidak dapat lihat apakah punca penyakit. Bila orang batuk-batuk ya dalam zaman 60-an tiba-tiba batuk berdarah kan, lepas tu sakit dan kita tak tahu sebab sehingga by Robert Koch dia accidentally heat up the smear with the stain, baru kelihatan bakteria Mycobacterium ini. So everyone infected with TB will fall sick. Not everyone ya. Kalau immunity kita kuat, actually not everyone you will recover, but some of us will keep the TB encapsulated in the lungs and some will develop the disease. So yang tidak mempunyai simptom kita panggil latent TB infection and also TB disease. If not treated, kalau tidak diberi rawatan, about 10% from the infected person will be fatal, die. So, kita lihat bagaimana ya boleh contagious ya. That's why penyakit ini actually all of you outside there
yang bekerja di makmal, yang bertugas dalam screening TB, you adalah wira dan the first frontliner to detect TB. Ya. So TB ini kita tahu jangkitannya melalui aerosol, ya, when you cough, speak or sing. So it's a it's one of the top infectious killer in the world. Setiap tahun about 1.5 million people die from TB. Ya. So kita lihat di Malaysia ni pun so about 92 per 100,000 population di Malaysia dijangkit di incident rate kita di Malaysia pada tahun 2019. Ya. Mortality case rate is about 4 cases per 100,000. Yeah, the latest update by KKM, by our minister. Semasa I think kita ada COVID, kita punya bilangan dia menurun sikit pada tahun 2021 21,000. Yang ini maksudnya new cases reported new cases from the previous year. Kalau kita lihat kematian TB pada tahun 2021 adalah 2,288. So if we divided by 12, that means kurang-kurangnya 190 orang meninggal setiap bulan kerana TB di Malaysia. So it's a very serious disease actually. Okay. So all the symptom bila anda mendapati simptom seperti chronic cough, fever, anorexia, hemoptysis, night sweat, dia suka satu kriteria yang kita tengok selalu, kita tengok patient demam petang, demam malam, that's the most typical symptom of TB. Of course you will feel fatigue, weight loss, tapi initially dia tak ada nampak sangat weight loss, chest pain. So our role of laboratory, kita bermain peranan yang amat penting dalam detection of infection. Bila dapat kita detect case, that means kita dapat rawati dan break the change of infection. Nampak? Kemudian kita juga monitoring of treatment. Treatment berjalan dengan successful or not, berjaya atau tidak, rawatan pun makmal boleh detect. Then documentation of cure. Okay, see. So makmal involve saya akan tekankan yang bahagian yang penting lah, di mana lab involve. Walaupun kita lihat macam remeh actually sample collection is very important TB seen in sputum So finding out TB bacilli in sputum should be examined through microscope. Walaupun X-ray dia nampak shadow, tapi dia tak dapat pastikan is TB. But from the lab, if from the smear you see FB, you know there is a acid fast bacilli there. Okay. So TB in diagnosis kita mesti memberi result yang accurate dan reliable, and it all depend on quality collection, quality of sample. That's why bila explain kat patient untuk sample collection pun mesti kena betul dan jelas mesti biasanya kita akan minta patient tarik nafas dulu 3 kali baru cough out Kita take a deep breath and then cough out the sample. Very important of quality of the sample, collection yang betul, storage and transportation. Tak jalan dah. Okay. So biasalah biasanya kita kena pakai screw cap bottle transparent leak proof, disposable, clean container, and then I think biasanya kita akan pilih yang double lock supaya mengurangkan kes-kes yang leakage and then mesti periksa patient dah tutup ke tidak dengan kemas container
So sample investigation tak payah banyak-banyak sample, ya, 3 to 5 ml is sufficient. And then biasanya actually morning sample is the best sample, ya, sebab dia dah tidur kan, sample jadi pekat, dia senang nak detect. Tapi sebab kita tak nak hilang patient datang, kita akan ambil satu spot sample. Ya, si patient symptomatic yang datang ke klinik, one spot sample. Tuberculosis. Ya. Lepas tu kita akan bagi satu container kepada patient. Dengar tak? Satu container kepada patient untuk collect morning sample. Sample pagi dia untuk bawa ke klinik. And boleh juga bagi another sample cup kepada dia untuk the next morning kalau dia mudah datang ke makmal. Tapi kalau dia jauh kan, susah kan nak datang kan. Pagi tu pun dia collect from rumah dia, ya, bila dia bangun pagi, ya, within I think within 1 hour he have to collect the sample. Biasanya kita akan minta patient bangun pagi saja, dia perlu take a deep breath and cough up the good sample, ya, and bring to the clinic and come into the makmal, dia boleh bagi satu lagi sample. Ataupun yang lebih digemari, kita bagi lagi satu cup and dia boleh hantar melalui orang lain. Just hantar sampel ke makmal. Ya. Oh, this is a very good sample. Ya. So normally this good sample, ya, microscopically look yellowish, mucopurulent, ya, with cheesy material. So if a good sample, you can see more than 25 white blood cell in low power, ya, times 10, ya, with oil. Yeah, or you can see these macrophages dust cell in the smear. Yeah. 262. Bila ambil sampel pun, you kena fish out the sample yang betul. Yeah, you should fish out the sample from the purulent portion. Yeah. Jangan ambil ke atas saja, kadang-kadang kita akan miss, ya. Dan ambil dekat purulent portion. Or sometimes kita sediakan flyers lah untuk patient supaya mudahkan dia untuk faham, ya, macam mana dia nak collect sample tu. Yeah. So must remember, a good quality of sputum sample make good quality of result. Yeah. So kita pun akan sediakan tempat, ya, jangan biarkan patient beri sampel di dalam tandas, ya. Sebab tandas tu tertutup, so dia akan cause other person go in. If a positive patient coughing, then the next patient go in, he might get infected. So kita akan sediakan tempat sudut berkahak, ya, cough corner. Ini contoh-contoh cough corner. Kalau tiada cough corner, kita minta patient cough di luar klinik. Ya. So sample perlu diperiksa as soon as possible, within 4 hours. You have to keep in cool. Jangan biarkan ada yang saya buat lawatan ke lapangan, ada yang collect sample dia letak satu kotak di luar makmal, ya, dekat window makmal dan sample exposed to sunlight. Yeah, that's no good. Dia akan destroy the airby. Yeah. Okay, so sample yang di-collect pun kena masuk ke dalam individual hazard bag, ya, dengan pocket borang diletak di luar dan sample di dalam. Ya, supaya bila ada leakage kita tidak terpaksa macam ni, kita kalau di sebelah kanan tu kita terpaksa buang semua, ya, kita terpaksa discard, ya. Kalau borang di dalam lagi teruk, ya, kita terpaksa tak dapat collect balik, ya, data patient. So jangan letak together, ya. Most effective means of rapid TB cases, ya. Kenapa kita kena guna direct smear? Ya, direct smear is the cheapest and fastest, ya. So sekarang not only kita guna ZN, kita guna juga fluorescent, ya, microscopy method. Ya, sebab bilangan MLT kita tak bertambah sangat, ya. So kita menggunakan teknik yang lebih cepat, ya, seperti fluorescent microscopy untuk mencepatkan proses preparation of smear. So this is a slide stained by Zil-Nelson method. Yeah, you can see the FB in red color. Yeah, one of the clue is bila you tengok kepada FB ni di bawah mikroskop, the end of the bacilli should be rounded. Yeah, kalau kita tengok semua tajam-tajam saja tu, mungkin benda lain. You must see carefully. Yeah. So biasanya saya lebih suka kalau MLT tu dah biasa dengan ZN method.
kemudian baru dia go to FM method. FM method kita tengok di bawah times 40. You see the fluorescent bacilli. So you must know also the morphology of the AFB. And then culture method. Selain daripada direct smear, yang cases seperti kalau patient ada simptom tapi sputum smear dia masih negatif, you can request the doctor to send for culture. Culture tu mesti tulis sputum culture for AFB or MTB. Ada doktor atau doktor yang order, dia tak tahu dia akan order sputum for CNS. Bila sputum for, kalau tulis sputum for CNS, sampel itu akan dihantar ke microbiology, akan cek semua kuman kecuali TB. So bila kita tulis culture for CNS, AFB or MTB, sampel itu akan dihantar ke TB lab, TB culture lab yang akan cek AFB or mycobacterium, tetapi tidak mengesan lain-lain bakteria. So mereka harus faham bila you ada bagi lecture atau taklimat kepada doktor pun kena bagi tahu advantages. So increase number of TB cases found by 30 to 50%. Detect cases earlier, often before they become infected. Actually, smear will appear first, you see. Smear will appear first. Sometimes dia kata, oh, Mak ini detect scanty tau. Tapi X-ray tak ada, salah tu. Tapi bukannya. Sebenarnya actually sometimes kebanyakan masa actually dalam smear kita nampak dulu. That means the lab is very good. They detect first before it appears in X-ray. Of course kalau dia dah serius kita nampak di X-ray. Of course smear you, kalau dia TB mestilah kena positif juga kan. Kalau in case apa-apa terjadi, then ada juga ada from smear we cannot kita tak dapat tengok mycobacterium other than tuberculosis. Kita hanya tahu AFB. So from culture we know is MTB. We can identify the sample and we can do drug sensitivity testing on the culture. Biasanya kalau conventional method kita guna LJ, Lowenson-Jensen dan Ogawa medium. Untuk liquid media also we can use MIJIT. So this is how the culture look like. The colony is dry, rough and cauliflower look. Nampak? So bila dia dah banyak, you can see. So bila culture di media, egg media, dia akan mature dalam masa 3 hingga 4 minggu. So they can straight away report out. After identification, they can report out. So this is the description, cauliflower-like. Tahu tak bunga kobis? Rupa dia macam bunga kobis. So the incubation is end of 8 weeks. End of 8 weeks, kita boleh report as negative, no growth. So this is how the culture look like in the medium. You can see now we have a more latest method yang lebih cepat. Kita guna MIJIT 960. Direct smear. Kalau direct smear, dual smear from one patient is positive. Actually, you can start treatment. Doctor can start treatment. 2 smear from the patient positive, or 1 smear with clinical symptom yang specific for TB, or else a culture. When culture positive also, the patient diagnosed as TB. You do identification test and then drug susceptibility test, drug sensitivity test. So this is how the MIJIT tube look like, the MIJIT tube. So kenapa kita panggil dia MIJIT 960? Because dia ada 960 station dalam. So bila buat liquid culture, it can be positive within 10 to 14 days. I have been culture yang heavily positive dalam 3 hari pun boleh nampak dah dalam culture tube ni dia positif. Biasa 10 to 14 days. Then you can proceed to DST, drug sensitivity testing with the MIJIT also, straight away after identification. So this is how the MIJIT tube look like. And then you have you can also
detect. Now the latest, kita actually ada gene expert. Gene expert you can detect direct, direct from the sample. So, first you have to use the commercial reagent to inactivate it and liquefy the sample, and then you put in the cartridge, and from the cartridge you insert into the gene expert machine, and the machine will automatically wash ultrasonic lysiskan dia, then DNA molecule mixed with dry PCR reagent, and then you can get the result after about 1 hour and 45 minutes. So the gene expert will diagnose whether is MTB detected and whether is MDR. Dia boleh buat rifampicin resistant, whether resistant or not. And the latest, dia dah develop to more drug for this gene expert. Okay. You can see history of TB infection. Bila kita expose to TB germ, okay, so our macrophages will engulf the bacteria, eliminate the bacteria, and also the T cell will develop antibody against the TB bacteria. Kalau kita healthy, biasanya kita akan control the disease, kita akan jadi disease. Or our immunity is weak, and then it will develop to disease. So kenapa jadi latent TB? Bila TB germ masuk ke dalam paru-paru kita, so kita ada immune cell yang akan form macam kapsul yang kelilingi dia, or dia can calcify, dia jadi tidur macam dia dikurung, dikurung dalam paru-paru kita. Dia tak ada simptom, dia tidak berjangkit kepada orang. Tapi bila satu hari kita lemah or weak, then the TB will be active again. Just go back to the cycle. Okay. So latent TB infection and TB disease. People with latent TB infection do not feel sick. Dia tak ada simptom langsung. You can have a latent TB for years, many years, or you don't develop to disease, and can develop to disease when you are weak, your immunity is low. Bila low, the TB germ will break through the wall and then will come out from your capsulated capsule and develop to TB disease. Orang yang tidak dapat immunity tidak dapat melawan TB, so dia akan become active and multiply in your lungs or other organ. Okay. So this is the comparison. Apa perbezaan? No one who is infected with TB becomes sick if our immunity is high. Kan? So if latent TB, you have a small amount of TB germ in her body, alive but inactivated, cannot spread TB germ, do not feel sick, but usually has a positive, positive skin test. Kenapa kita positive skin test tu, mental test kita akan jadi positif bila ada latent TB. Tapi sometimes kita macam susah nak rule out bila dia ada BCG jab, then kita akan consider. Tapi for lab staff kita tak consider untuk dia buat treatment lah for latent TB, because why? Even kita bagi treatment pun, tapi dia masih expose bila kita that means kalau kita take precaution, okay, kita tak expose. Tapi kalau ada certain time yang kita expose, macam kita go, patient ada depan kita kan, kita take all the precaution. Tapi sometimes terlepas, kita still expose to TB. So kalau yang ada penyakit TB, memanglah one cough, they will release out about 3,000 bacilli. You see? Even 10 bacilli masuk ke badan kita, it will trigger our immunity. So you may fall sick with all the symptoms. So usually our skin test also positive. You need treatment. Treatment TB minimum dia kena guna 4 drugs, SIRE. 4 drug. Kalau latent TB biasa dia guna 2 drugs saja for certain month. So patient kena habiskan treatment dia
dalam masa 6 bulan. Tak boleh berhenti. Ya. Kalau berhenti dia kena restart balik treatment. All the symptoms. So TB disease is a serious condition, can lead to death if not treated. So kenapa detection kita ada sangat penting. So lab ini sangat penting because if you didn't detect, kita tak dapat confirm kalau miss cases patient akan mati. Kalau dia dapat apa-apa antibiotik lain pun lah, kalau tidak di-treat dengan antibiotik untuk TB dia tak akan sembuh. So lab test so high risk person TB contact. So bila kita dapat satu case, index cases kita panggil TB case yang positif, kita harus screen contact dia. Contact biasa yang dia beri is 1 to 10. Termasuklah keluarga dia ke, rakan kerja, siapa-siapa yang besar kemungkinan expose tapi biasanya dia tak dapat 10, kadang-kadang dapat 5. 2 atau 3. Include family members, roommate ke, siapa yang tinggal dengan dia, yang minum dengan dia. People with TB disease can spread TB germ to those around them. The local health department, dia akan contact and minta contact dia datang untuk buat screening TB. Risk factor. Siapakah high risk? Someone kalau dia expose family dia ke dulu-dulu ada TB infection, dia pun ada risk. Then patient yang melawati negara yang high burden country and healthcare worker also have a high risk. Diabetic patient, HIV patient, and semua anda yang menjalankan ujian TB adalah dalam program EQA, External Quality Assessment, Provided Checking. So semua anda ada yang makmal dia akan diminta untuk hantar berapa bilangan slide. Dia ada satu jadual dari WHO untuk pilih macam mana cara dia pilih slide dan dihantar untuk controller untuk check. Controller ni dia tak tahu result anda, dan bila dia check, okay, kita punya second controller akan tengok kalau result tu sama tak apa, kalau ada discordant dia akan check balik. Kenapa ada discordant? Siapa yang, apakah masalah yang dihadapi? Muốn chủ công không? Tại đây. Direct, okay. Bila discordant, we will check back and we will help to. Kalau dalam EQA ni tujuan dia adalah untuk a better performance lab, fix the problem. Sometimes you all tak tahu microscope you all faulty or your eye having problems, and when we are doing EQA checking, we dapat detect earlier. So ada apa-apa soalan tak? Ada suara? Dengar? Hello? Kalau yang malu bertanya secara direct tu bolehlah masukkan dalam dekat chat box Chat box tapi tak ada soalan. Tak ada soalan, semua faham. Tak ada soalan boleh share lah pengalaman ke apa ke. Boleh juga share dengan saya ke pengalaman anda di lapangan kan. Pengalaman ataupun masalah di lapangan tu. So actually slowly I think this gene expert, sebab sekarang dia masih mahal, dia tak boleh replace. Biasanya kita suka gene expert ni diletak dekat dengan patient seperti di main clinic. Main clinic. Supaya patient terus kan dia detect dengan cepat kan, kita boleh beri rawatan dan berhentikan jangkitan kepada yang lain. Tapi pada masa ini gene expert ni masih mahal. So bukan semua tempat kita boleh place the equipment. So later maybe in future maybe we screen less slide and we use more on gene expert. Ada check. Boleh.
Ada siapa-siapa tak nak kongsi pengalaman lagi? Mama tiada BSc Filmhood. Ya, masih banyak. You all can boleh minta dan refer to safety. Actually TB 14. Does you consider a positive TB? Yeah. Yang untuk BSc you boleh terus memohon. Actually teruskan permohonan untuk actually is better ya. Dulu memang kita ada banyak makma yang tak ada BSc bila mereka menjalankan test. Mereka jalan di satu special room. Kita minta dia jalan di satu tempat yang macam airy room, but latest I think most of our lab sudah ada ya BSc untuk protect staff yang menjalankan ujian TB. You know, the air being drawn out every time, and you have to maintain your BSc lah. So TB is actually considered dia risk factor bawah sikit, ya, dia airborne bawah sikit daripada Ebola. Ya, kita bio risk factor level 3. Dia kita level 3. Ya, kalau boleh cuba mohon juga untuk adakan BSc di tempat yang menjalankan ujian TB. Ya, saya tengok dekat chat sekejap. Mental test anda 14. Ya, kalau bagi yang biasa, patient yang biasa, actually you cannot be more than 13 mm. Ya, 14 consider not so bad. You can refer to your doctor and see what maybe they will send you for an X-ray. Ya, by right bila you jalankan ujian TB, you must do X-ray every year lah better. But here sometimes we do every 2 years, yeah, to check your lungs, yeah. And then recommend maybe you can go for IGRA, because a mental test sometimes dia how to say dia cross dengan other disease also and BCG. So you can consider also request for an IGRA test, yeah, bila high. IGRA test is more specific. Macam mana kalau kita screen AB scanty tapi MTB not grown? You can repeat a morning sample again. Ya, kalau you screen kita dapat scanty, mungkin dia atypical or dia memang TB, so you have to request the doctor to ask the patient to give morning sample for culture. Or you can use, actually bila you dapat scanty AB, you can send that sample direct to do culture. You can request to fill up, doctor fill up borang kan untuk request for culture on the sample. Ya, kalau sempat lah, you sempat. Kalau tidak, you minta another morning sample, to make sure, ya, is MTB, ya. Kalau MOTT, dia ada rawatan dia ada range of antibiotic untuk MOTT. MOTT biasa dia tak jangkit lah, dia tak berjangkit macam TB dekat orang apa ya. Dia will contain. Ya. Kontak rapat. Kebangkalian aplikasi Gene Expert pengesanan rawatan yang awal. Memanglah sebab dia guna different technology from our direct smear kan. Of course dia akan, tapi saya tak tahu percentage lah. Percentage untuk how sensitive is the Gene Expert to detect. I think ada some study they were done when I went for training in Philippines. They also like actually prefer the future screening is guna Gene Expert. Dia lebih sensitif. Less pun dia akan detect dengan less bacilli pun dia akan detect dalam masa yang lebih singkat dan cepat. Ya. Tapi pada masa itu dia hanya boleh buat antibiotik untuk rifampicin. Bila kita rifampicin resistant, kita consider as MDR. But now I think they have developed to more antibiotic with the Gene Expert. Okay.
Thank you semua for listening ya. Okay. Ada siapa-siapa lagi? Boleh je bercakap. Kalau ada boleh Ada bertanya apa lagi. boleh je bertanya lagi. Kalau malu boleh masuk dalam chat box ni. Biasa yang you kena ambil perhatian is your quality of sample. Quality of samples, your sample collection, then train your staff well. Train your staff well, how to read the slide, how to prepare the smear. Kita tengok macam method ni tak ubah-ubah dari dulu macam ZN. Tapi kita have slowly phase out ZN, kita pergi ke FM, or mean staining. So or mean staining pun you kena hati-hati sebab sometimes depends. Some stain you use you can see the background, some stain you cannot see the background. Actually if you was you boleh restain with ZN using the smear. Biasanya you semua sudah expert. Kalau tengok banyak, biasa you have to see many slides to be good. You see? Okay. Biasa ada lagi check. Tengok repeat smear after 1 week, treatment valid tidak. Actually smear dia have to collect within 1 week, dalam masa seminggu. Kalau dia repeat mungkin dia ada sebab yang tertentu. Lepas treatment dia biasanya bila kita detect new cases, bila dia start makan ubat dalam masa 2 bulan baru smear dia akan tentu negatif. You see, dia akan recover. Bila you buat in between, dia akan ada remnants. Mungkin bacilli itu dah mati tapi ada lagi dalam smear. Tapi untuk sometimes doktor, kenapa doktor nak order? Dalam masa mungkin 1 month after that, dia suspect mungkin rawatan dia tidak berkesan. Tidak berkesan. Let's say you dapat 3+. Lepas tu buat lagi masih 3+. Sepatutnya lepas bulan dia akan turun kan? Turun atau dia jadi negatif. Tapi kalau dia tidak berubah, smear dia masih sama, that means something wrong. Mungkin dia MDR or something, you have to check back the drug sensitivity testing dia. Sama ada resistant tak pada drug yang dia makan tu. So you can help the doctor, you can discuss with the doctor why they have to check so fast. Biasa not in 1 week lah, in 2 months time. After 1 month they can check back if some failure, they feel that the patient is not recovering. Mungkin dia minta check balik. Kita pun check juga. And then bila dalam masa 2 bulan kita masih found out positif, kita harus inform doktor dengan segera. Masih positif. Kalau yang macam scanty mungkin is remnant, you can send for culture also. Mungkin dia dah negatif tapi ada yang bacilli yang mati. Tapi kalau dia masih 1+ or more, then you have to straight away inform the doctor. Bila dia tak sembuh, that means dia akan membahayakan semua orang di sekeliling dia. Dia akan carries the bacteria. Kemudian if the sample collection is only saliva, then is it valid the result? Kalau saliva, biasanya lab pun akan buat ujian jugalah, menjalankan ujian, tapi kita akan request for morning sample. Sometimes bila doktor start bagi dia ubat batuk, bila bagi dia ubat batuk dia akan cairkan kahak dia. Itu yang susah nak dapat balik. So biasanya bila first sample tu dia tak makan lagi ubat batuk kan, the next morning pun kita akan dapat. Actually kalau lab kita punya standard is very high, 2 smear is sufficient, 2 morning sample. Tapi must include at least 1 morning sample. Tapi we prefer 3 sebab kita tak nak hilang yield positif. Alasan untuk stop medication. Biasanya lepas 6 bulan, 6 months after that, dia check negatif, dia baru boleh stop medication. Medication dia hanya boleh tukar medication, tak boleh stop medication. Sometimes they allergic to certain drug, because TB drug ni sangat drastic juga. One time they have to eat 4 drugs. Some of the drug will affect the hearing, some of the drug will affect your liver. So sometimes patient tak tahan, dia akan doktor akan ubah
concentration atau ubah different type of antibiotic untuk patient tersebut. Okay, dia tak boleh stop gitu sajalah, dia kena inform ya. Jangan, kena explain juga kat patient. Ya, patient kenapa doktor nak screen dia. Even after patient recover, after 6 months dia akan diperiksa juga 9 bulan hingga setahun. Kalau smear yang 9 bulan negatif, yang setahun pun negatif, baru dia consider okay, recover. Of course lah 6 bulan negatif kan, they consider recover, but they have to take the checking also. Okay. Ada lagi soalan? Illness dah tak laku ke? Semua okey dah. I think semua faham. Sekarang orang pakai aromin staining lah. Oh, ada lagi Zil Nelson, ZN stain dijalankan di serta makmah yang tak ada mikroskop LED. Masih ada ya, tapi tak banyak. Dan kita cuba juga, KKM juga cuba dapatkan LED mikroskop untuk mereka supaya mereka dapat change to FM, ya, fluorescent microscopy. Ya, bukan kata ZN ni tak baik, tapi dia lambat sikit. Actually kalau saya prefer tengok slide ZN lagi. Ya. Ya, ada orang ramai suka ZN ya. Sebab senang ya tengok. Sometimes I pernah jadi satu kali juga I dapat lihat bila mikroskop dia BX40, bila even dia jadi resistant pun kita nampak perubahan pada smear kat AB tersebut. Tapi kena banyak pengalaman. Berapa kali boleh hantar? Actually direct smear dia hantarnya 3 kali. 3 kali. If you finish one set is 3 smear. Ya. Kalau bila doktor suspect macam tu, you minta doktor hantar untuk culture. Ya, untuk hantar culture kalau badly suspect, symptom very bad, kan? Memang expose, memang high risk, you can minta untuk hantar untuk gene expert lah. Tak payah ulang-ulang direct smear, dapat result yang sama kan. So, one set is 3 smear. So, if the patient have to give within the first 3 days of ni, kalau selang sehari 2 tak apalah dalam minggu tu kan. Tak payahlah repeat banyak-banyak kali kan. So use another method. Ya, quantiferon masih dibuat sekarang. Any experience TB in sample from such? Yes, dia boleh buat. Ya. Fine needle aspiration slide pun we can do ya. Tapi dia susah sikit sebab dia banyak darah. Kalau FM I think tak boleh. Mungkin ZN dia boleh lah. Tapi you can send for culture lah straight away. Maybe you can request for smear and also culture for fine needle aspiration sample. If first slide scanty perlu report atau kena tunggu second slide. If you are confident on the morphology of the smear, you can report. You can report scanty. You report bukan you kata dia MTB, Mycobacterium tuberculosis, you repeat as dia AFB. Yeah, acid fast bacilli, you see in the smear. Okay. So it depends on the doctor. Biasanya lymph node yang paling common doktor to rule out lymphitis. I see. Lymph node. So biasanya macam mana dia dah kecil-kecilkan sampel tersebut. So you just press it, smash it to get the smear. And you send for culture or not? Roslina ya. Sekarang tak perlu hantar smear 3 kali ke? Dia depend on negeri lah. Kalau negeri JKN kata perlu hantar 3 kali, dia hantar 3 kali. Ya. Depend kalau 1-2 kali dah positif, tak payahlah kali 3 kan. Kalau first smear dah positif, second smear positif, tak payahlah buat yang ketiga. Dah positif kan. So you can start treatment already. Kan? Depend. Kalau macam di sini kita JKN kita masih
perlukan checking of 3 smear. Then TB ni kadang-kadang come out at different interval. Ya, kadang-kadang hari ni you check negatif, tapi besok bila dia batuk, ya, yang capsulated punya bakteria terpecah, dia akan keluar jadi 3+ pun ada kemungkinan. Ya, you get the morning sample, tiba-tiba dia batuk kuat or different interval. Tak boleh kata lab salah. You check balik smear tu memang betul. Pernah doktor bagi tahulah kenapa lab ni buat first day dia negatif, second day dia 3+ kan. Tapi memang bila saya check slide tu memang betul dia buat. Then pun kenalah kalau positif kena catat, tulis dengan merah, bagi tahu kepada siapa, itu semua sangat penting documentation. Sebab dia penting untuk start treatment. Bila tak jadi hal tak apa, bila jadi hal dia akan track back. Ya, kalau TB patient ada apa-apa, mortality ke apa, dia akan check balik 2 tahun punya record. Okay. Kalau after one positive, kalau X-ray pun tunjuk memang suggestive of TB and symptom pun match, dia boleh juga start on treatment. Ya, kalau one slide dah 3+, of course, ya, berapa 1+ and above kan, 1+, you can start treatment even if doctor is confident and with the symptom and X-ray and with your lab report, even one smear you can start. Ya, kita minta 2 supaya tak ada apa-apa mistake yang berlaku. Memang the same patient, and confirm positive, 2 smear yang they need. Dia kalau nak ni boleh juga 2 smear kalau nak confirm, tapi kalau X-ray dia semua tu match kan, kalau you tak confident, the next day you can do already kan, another smear. Kalau ni bercampur dengan kalau ada cara asingkan, dia ada, dia tapi dia susah sikit ya, kita panggil neutralization process. Ya, kita akan letak koloni tu dalam either acid or alkali, ya, kita macam buat titration, ya, kita akan then remove and put in another pH. Sometimes berjaya dan sometimes tidak. But sometimes too much of MOTT because it's kalau MOTT dia fast grower, ya, dia boleh grow dalam masa 3 hari hingga 14 hari. Certain species like M40 term kan, Chelonai, M40 term, dia akan grow sangat cepat. So dia overgrown the TB. TB is a slow grower. Tuberculosis mycobacterium is a slow grower. It can overgrown it. Ya. Okay. Semua tak nak cakap lah, semua pakai chat. Segan nak cakap kan. Tak apa. Ada lagi soalan? Okay, ada dah. Ada lagi ke soalan? Contaminate. Contaminated in atypical boleh bezakan tak dan test digunakan? Sometimes boleh, sometimes tak boleh. Because atypical ni sometimes dia ada pigment. Ada orange pigment, ada pigment, and dia ada kita panggil identification dia, kita akan letak dia, some produce pigment in the dark, some in the light. Ya, dia ada different. Dia ada Ruyon group 1 to 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang look like TB also. So sometimes susah ya nak bezakan. Sampel yang dihantar selawat, adakah kita boleh reject atau proceed untuk smear? Biasanya kita akan proceed untuk smear because bila doktor dah order sampel, it means that patient dah ada simptom. Kan? Doktor tak akan order kan kalau dia tak ada simptom. So biasa kita akan proceed for smear. For 3 times, dan selebihnya kita taklah, ya, 3 kali lah. Kita cuba akan explain balik kat patient for the next day untuk collect balik sampel yang lebih elok. Ya. Saya boleh escape.
Ada lagi ke soalan? Yang masuk tu boleh isi borang Google Form tu untuk isi kehadiran ya. Sebab dia CME. Saya tak tahu dia ada produce. Dia tanya komiti ya. Oh, itu mijit adalah method dia. Actually mesin tu panggil mijit. Dia backtag method kan. Dia CNS, dia bila buat mijit kita akan drop, lepas kita proses kita akan drop dalam 2 solid culture. Cara ugawa tak. Biasanya tidak lah. Biasa kita either choose mijit or CNS. Kalau cara ugawa, mijit tu akan drop di LJ ya, because is pH is neutral. Oh, kalau doktor order untuk direct smear perlu tak buat culture sekali? Ini depends on doktor. Depend on your request lah. Bukan semua yang perlu. Tapi sometimes actually yang negatif yang perlu send untuk culture kan. Positif dia nak tahu drug sensitivity pattern. That's why they send for culture. Bila positif dia send for culture to get the drug sensitivity pattern. Yang high, yang suspected kalau the symptom is very subjective but masih smear negative, sometimes they request for culture also. Okay. Okay lah, thank you semua for listening and all your question ya. Ada lagi? Sekarang kalau doktor ada. Dah ya, semua last. Dah baca dah. Okay. Aduh. Tercelup dengan stain FM seperti positif tapi tidak shiny. Kadang terkeliru sebab morfologi sama. Buat another new slide. Kalau saya cadangkan buat satu slide baru dari sampel yang sama untuk buat staining balik. Dia takut ada apa contamination. Banyak. Oh. Kalau gastric lawas dia ada, I think you have to put in some transport media ya, solution untuk buat TB smear. You can try but not so good lah kalau gastric lawas. First sample dah positif, perlukah doctor request second sample for the next? Yes. Kalau first sample, because 2 sample untuk confirmkan patient positif, dia akan request the second sample. Yes, sample kena coiling yang terbaik. Ya, biasa kita akan coil, kita akan buat satu cross dekat smear, ya, 2 times 3, and then we have to coil in, bukan coil out ya. Kalau kita buat coiling dari tengah ke luar, kita akan tolak semua AB kat tepi. Kalau ada AB, we have to coil in ya. Competition budak kena buat gastric. Oh, tak pandai. Tak pandai buang kahak. I see. Sometimes they use the apa panggil nebulizer saline ya. Nebulizer saline untuk budak untuk dapatkan the sputum. Ya. You can do, but you can check with me later. Dia ada satu I think they add something inside the gastric lavage ya, to preserve the AB, because you know the gastric lavage is acidic kan. Second sample juga masih perlukan third sample. Biasanya kalau first and second sudah positif tak perlulah third sample ya. Unless doktor masih lagi macam tak yakin. Ya. Dia boleh bagi tahu 2 sampel sudah positif. Kan? Boleh bagi tahu doktor 2 sampel sudah positif, and morphology memang subjective of confirmation lah. Subjective of AB lah. Jika 2 sampel juga positif, masih perlukan third sample.
Okey. Okey Puan Tan, rasa Okey. untuk hari ini itu dia Cukuplah ya untuk presentation hari yang ni. Okey. amat menarik daripada Puan Tan lah. Mana taknya orang yang berpengalaman bila bagi penerangan. Presentation yang mudah dipahami, dari method manual hingga ke automated tu dia present. Terima kasih Puan Tan kerana Okey, sudi terima kasih juga. menyampai Terima kasih. webinar pada hari ini. Okey, thank Ada you. rezeki kita berjumpa lagi. Ya, thank you Jeff Hasli dan semua AK yang terlibat dan semua peserta. Terima kasih. Jumpa lagi. Pengumuman juga kalau JTMP yang sudi menjadi penyampai webinar bolehlah bagi nama pada kami melalui email atau WhatsApp je lah siapa-siapa wakil-wakil negeri tu untuk lepas tu kalau yang mengadakan webinar ni insya-Allah pada setiap bulan lah. Kita akan buat setiap bulan. Terima kasih kepada JTMP 400 lebih JTMP yang hadir webinar pada hari ini. Ramai. Tak sangka. Tak sangka kan. Tak sangka ramai, tak apa. Sama-sama kita share. Mantap. YouTube ada problem tu, ada problem streaming tu. Semua masuk dekat webinar ni lah, Zoom. Okay, terima kasih semua ya kerana hadir. Lepas tu jangan lupa untuk isi borang kehadiran tu. Kita akan share CJ lah kalau tu CJ kehadiran. Mantap. Mantap lah. Terima kasih semua.